kampyonato ko 2009, no? Ko 2009 nag world champion sa sinyanira sa Praki Sigos Kulib ano hindi ko masyado makakuan Sigos Kulabya ano Lubakya Sigos Kulubak ano ako 2009 durayang national team na world champion ang bukod man basta-basta rayang Philippine Navy Fleet Marines team no so naungasan sana binayubay sana ko Boracay Guardian team no mga kasimanwag iya makaron kaibahan naton no si Mr. Okay no ano so intanero atong iya makaron kay banta si Mr. Daniel Antonio no ro pinaka team captain team manager ko Boracay Guardian team no okay